Metong beses kang may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kang 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Na ing Ginoong Jesucristo anyang menampalataya tamo kaya mi panganak tamo na mi panganak tamo ketang pamilya na ning Ginoo. At sabi na keni dinina nakatamong mabiyen na pag-asa ketang kapamilitanan nitang muling pangabyanan ning Ginoong Jesucristo mula kareng mete. Sabi na kang verse 4, at dinina nakatamong gewa nakatamong tagapagmana or mana itang manang itang binyen na kaya katamo. Sabi na keni aliya masisira. And ing Ginoong Jesucristo yamong makagawa kanini. Nakalupa na niyang meteya itang katawa ng gabun na milibing ketiking yato ene peburen mesira, ene peburen mebulok. Ing Ginoong Jesucristo yamong makagawa kanita. At sabi na keni alayang dinat, undefiled, alayang kasalanan. Ing Ginoong Jesucristo may biya ketiking yato hanggang niyang meteya ni metong kasalanan hanggang pamag sinungaling. Alayang agawang kasalanan, alayang dinat, alayang kasalanan. At sabi na, that fadeth not away. Eya mawawala, eya kukupas. Ing Ginoong Jesucristo, palagi yang mabibiya. Kaya betaya na mamagitan niya, kaya katamo, kini kingyato. At tatawli sabi na, reserve in heaven for you. Nakalupa na po tang mag-reserve ka kayang hotel o kayang restaurant, kini kayang kaligtasan tamo, ing mag-reserve kaya katamo, ing Ginoong Jesucristo, ni-reserve na katamo, king langit, king banwa, kaya katamong kaligtasan, na alang tao, na agyuneng ilako, itang reservation na ita, uling ing Ginoong Jesucristo, yung ginawa kanita, na kalupa na ning kaligtasan tamo, eya mawawala, na misan pa matibay ang patunay na kining 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4, metong kang beses may ligtas, parati na kang ligtas.